मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कड़ा संदेश था कि सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। यह कड़ा संदेश नवान्न में प्रशासनिक बैठक से था, लेकिन क्या मुख्यमंत्री का यह कड़ा संदेश वाकई सुना जा रहा है? आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के दुर्गापुर सिटी सेंटर बस स्टैंड की जमीन पर पार्किंग जोन बनाया जा रहा है। 10 और 20 रुपए के सफ़ेद और पीले कूपन छापकर यह पार्किंग जोन बनाया जा रहा है। इसके पीछे कौन है और इन पार्किंग कर्मचारियों को किसने रखा है? आइए सुनते हैं इनके नाम कौन है ये मूर्ख। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कड़े संदेश को भी नज़रअंदाज करने की हिम्मत कौन कर रहा है? जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्रीय कटौती का विरोध कर रही है और राज्य के खजाने को मजबूत करने की कोशिश कर रही है ताकि आम लोगों को राज्य की परियोजनाओं का लाभ मिल सके, तो फिर शहर के बीचों बीच सिटी सेंटर बस स्टैंड में सरकारी जमीन पर दिन दहाड़े कूपन छापकर पार्किंग जोन कैसे बनाया जा रहा है? आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के चेयरमैन कवि दत्ता ने साफ कर दिया है कि बोर्ड की अनुमति के बिना ही पार्किंग जोन चल रहा है। बोर्ड चेयरमैन ने साफ कर दिया है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ महीने पहले आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के पार्किंग लीज की अवधि समाप्त होने के बाद भी कूपन छापकर दुर्गापुर के सिटी सेंटर में विभिन्न जगहों पर पार्किंग जोन चल रहा था। जैसे यह खबर सामने आई, आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के कानूनी कार्रवाई करते हुए उन पार्किंग जोन को फ्री पार्किंग जोन बना दिया। इस घटना का सूत्र कटते ही वह पार्किंग जोन फिर से विवादों में है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन कर सकारात्मक भूमिका निभा पाता है। सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार नवान्न की प्रशासनिक बैठक से सरकारी जमीन को मुक्त करने की बात कर रही है, तो उनके निर्देश को अनसुना कर सरकारी जमीन पर पार्किंग जोन क्यों चल रहा है, इसका जवाब प्रशासनिक अधिकारी ही दे सकते हैं। अपनी सिटी सेंटर নিয়ে প্রশ্ন করলেন বলে সিটি সেন্টার নিয়েই বলছি। পুরো সিটি সেন্টারের সব রাস্তায় 4 লেনিং হয়ে যাচ্ছে, তাতে সাফিসিয়েন্ট লাইট থাকবে, ডেকোরেশন ডিফারেন্ট স্কাল্পচার ফাউন্টেন থাকবে, তার মধ্যে তো আজেবাজে পার্কিং করতে দেওয়া যাবে না। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইল নট অ্যালাউ। কিন্তু আমরা তার প্রসেসে চালু করে দিয়েছি। দেখো সব কিছুরই তো একটা কাজ হচ্ছে, তো ওয়ান আফটার আনাদার এক সপ্তাহ একদিনে একসঙ্গে হয়ে যাবে না, একটু সময় দিন। পার্কিংয়ের সমস্যাটা আমরা খুব বেশি হলে আমাদের 2 মাস লাগবে, আমরা আশা করি সলভ করে ফেলতে পারবো। দুর্গাপুরের যেটা সিটি সেন্টার বাস স্ট্যান্ডে ওখানে পার্কিং 2 জায়গায় দেখা যাচ্ছে, তাহলে কি ওই যে যারা পার্কিং করছে তারা কি অবৈধ? দেখুন, আমি ডেফিনেটলি ওখানে আমাদের তরফ থেকে কোনো কিছু দেওয়া নেই। এবার হয়তো অনেক বছর থেকে চলছে, তো সেই কিন্তু আমাদের আমি শিওর এডিডি এর তরফ থেকে কোথাও কোনো পার্কিং এই মুহূর্তে সিটি সেন্টারে দেওয়া আছে বলে আমি জানি না। তাহলে কি আপনারা অ্যাকশন নেবেন? অবভিয়াসলি নিশ্চয়ই অ্যাকশন নেব। একটু সময় দিন, আমরা নিশ্চয়ই অ্যাকশন নিয়ে সব কিছু করে দেবো। কে চালায় স্ট্যান্ডটা? মালিক তো বলতে পারছি, মালিকের নাম নেই বলতে পারছি। তাহলে তোমাদের কে পেমেন্ট করে? দাদারা যারা রেখেছে কি নাম তার? কি নাম? কেবুদা। হ্যাঁ, কেবুদা। জোরে বলো। কেবুদা। কেবু কি করে? কেবু বলতে পারছি। হ্যাঁ, বলতে পারছি। কেবুই তোমাদের মাইনে দেয়? হ্যাঁ, সেটা আমাকে বলতে পারবো না, এসব আমাকে প্রশ্ন করে। কে চালায় এটা? ওই যে বললাম দুজন আছে এখানে কি নাম? আছে, সবার নাম তো আমি বললাম, একজনের নাম বলছি শিবনাথ ঘোষ। সে কোথা থাকে? ওয়ারিয়া। হ্যাঁ, ওয়ারিয়া ওয়ারিয়া। ওয়ারিয়া সেই কি চালায় এটা? আরো আছে, কে কে আছে জানি না, আমি টোটাল কমিটি বলতে পারবো না। আমরা কত গাড়ি স্ট্যান্ডে বাইকে কত? বাইক 20 টাকা, আর 4 চাকা তো রাখা হয় না। আর সাইকেল? সাইকেল 10 টাকা। সাইকেল 10, অর্থাৎ গাড়ি 20 আর সাইকেল 10, এইভাবেই কালেকশন হচ্ছে। কতদিন ধরে? আমি বললাম না আপনাকে, আমি 10-15 দিন এর কাজ করছি, এবার কতদিন ধরে হচ্ছে সেটা বলতে পারবো না। কি নাম আপনার? যুগল মন্ডল বললাম। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।